آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ انڈین ریسنگ لیگ کے افتتاحی ایڈیشن کو ریاستی وزیر کے ٹی آر نے جھنڈی دکھائی۔ 5 شہروں کے ریسرز اس ریس میں شامل۔ حیدرآباد نے ایک اور شعبے میں تاریخ بنائی۔ بی جے پی رکن پارلیمان اروند نے ٹی آر ایس رکن کونسل کے خلاف بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن میں شکایت کروائی درج۔ مکان پر حملہ اور دھمکی دینے کا لگایا الزام۔ منگول اسمبلی حلقے میں پارٹی کی شکست کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس۔ صدر پی سی سی ریونت ریڈی نے نگرانی کی۔ مجلس اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل میں مصروف۔ متعلقہ حلقوں کی عوام سے بھی ملاقات، مسائل سے واقفیت۔ دھوکہ دہی پر مبنی ریاکٹ بے نقاب، 2 افراد گرفتار۔ اپنے آپ کو جی ایس ٹی عہدیدار بتاتے ہوئے 2 ملزمین نے عوام سے رقم بٹوری۔ ایس او ٹی بالانگر کی کارروائی۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ ریاستی وزیر کے ٹی راما راؤ نے حیدرآباد کی تاریخ میں درج ایک اور ریکارڈ ایونٹ کا افتتاح انجام دیا۔ دنیا بھر میں پہلی مرتبہ شروع کی گئی انڈین ریسنگ لیگ کو جھنڈی دکھا کر ریاستی وزیر کے ٹی آر نے افتتاح انجام دیا، جس کے ساتھ ہی ریسنگ کار دوڑنا شروع ہو گئی۔ واضح ہے کہ ماہ فروری میں منعقد ہونے والی فارمولا ای ریس کی تیاری کی غرض سے ہمڈا نے انڈین ریسنگ لیگ کے اشتراک سے 2 ریسز کا انعقاد عمل میں لایا، جس میں 5 شہروں کے ریسرز نے حصہ لیا۔ واضح ہے کہ نیکلس روڈ کے اطراف 2.37 کلومیٹر پر مشتمل ریسنگ ٹریک بنایا گیا ہے، جبکہ فارمولا ای ورلڈ چیمپئن شپ ریس 10 اور 11 فروری کو منعقد ہوگی۔ مذکورہ ریس میں دنیا بھر کی 11 ٹیمیں اپنے 22 ریسرز کے ساتھ حصہ لیں گی۔ کولی میں اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل میں مصروف دیکھے گئے۔ ناظرین گرامی، اس اہم خبر کے ساتھ آئیے دیگر خبروں پر تفصیلی نظر ڈالیں گے محمد اختر کے ساتھ۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی اور رکن اسمبلی احمد بلالہ کی نگرانی میں حلقہ ملک پیٹ میں مسلسل ترقیاتی کام جاری ہیں، جہاں عوام کی شکایات اور مسائل کی بروقت یکسوئی کرتے ہوئے راحت پہنچائی جا رہی ہے۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے سعید آباد ڈویژن کی ایل سی ایچ کالونی، فرحہ کالونی، پریس کالونی، سعید آباد کالونی اور ہاؤسنگ بورڈ کالونی میں مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ رکن اسمبلی کی حرکیاتی نمائندگیوں اور اقدامات پر مقامی عوام کی طرف سے ان سے اظہار تشکر کیا گیا۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے مقامی عوام سے فرداً ملاقات کی، ان کے مسائل کی سماعت کرتے ہوئے متعلقہ عہدیداروں کو فوری ان کے مسائل کی یکسوئی کی ہدایت دی۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے پریس کالونی اور سعید آباد کالونی کا بھی تفصیلی دورہ کیا اور وہاں بھی عوام سے ملاقات کی۔ اس موقع پر مجلس کے کارپوریٹر سید منہاج الدین کے علاوہ مختلف محکمہ جات کے عہدیدار بھی موجود تھے۔
ریاست گجرات میں اسمبلی انتخابات کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابی مہم جاری ہے اور گجرات میں منعقد ہونے والے انتخابات میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے بھی اپنے امیدواروں کو انتخابی میدان میں اتارا ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر گریٹر حیدرآباد کے مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز اور مجلسی قائدین گجرات میں ہی قیام کیے ہوئے ہیں۔ ریاست گجرات کے سورت ایسٹ میں مجلسی امیدوار وسیم قریشی کی انتخابی مہم چلاتے ہوئے کارپوریٹر محمد مبین نے گھر گھر جا کر عوام سے ملاقات کی۔ محمد مبین کے ہمراہ کارپوریٹر محمد خادر اور سینئر کارکن غفار خان کے علاوہ سرگرم کارکنان سید علیم اور سید مظہر نے بھی رائے دہندوں سے ملاقات کرتے ہوئے مجلس کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی۔ انتخابی دورے کے دوران محمد مبین کے بشمول محمد خادر و دیگر قائدین نے وریالی بازار، دھشتی پورہ، خان صاحب کا بھٹا، پٹنی کالونی، چنتامنی، دیراسارا، آئی پی مشن اسکول اور ناناوت ایسٹ کے علاقوں کا احاطہ کرتے ہوئے مجلس کی کارکردگی سے مقامی عوام کو واقف کروایا۔ واضح ہے کہ 1 دسمبر کو مذکورہ حلقے میں انتخاب کا انعقاد عمل میں آئے گا۔ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت اور رکن اسمبلی احمد بلالہ کی نگرانی میں عوامی فلاح و بہبود کے کام بھی جاری ہیں۔ اس سلسلے کے تحت اولڈ ملک پیٹ ڈویژن کے نمائندہ کارپوریٹر محمد سیف الدین شفیع نے ڈویژن کے مختلف علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد محکمہ بلدیہ کے اعلیٰ عہدیداروں سے نمائندگی کی تھی، جس پر محکمے کی جانب سے چھوٹے کاروباریوں کے لیے کارڈز کا لزوم عائد کیا گیا۔ محمد سیف الدین شفیع نے آج محکمہ بلدیہ کے عہدیداروں کی موجودگی میں اسٹریٹ وینڈر کارڈز کی تقسیم عمل میں لائی۔ اس موقع پر استفادہ کنندگان نے صدر مجلس کے علاوہ رکن اسمبلی اور محمد سیف الدین شفیع سے اظہار تشکر کیا۔ نمائندہ کارپوریٹر محمد سیف الدین شفیع نے اسٹریٹ وینڈرز کو تاکید کی کہ کاروبار کے دوران قانون کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ صدر ریاستی بی جے پی اور رکن پارلیمنٹ بی سنجے نے رکن پارلیمان ڈی اروند کی قیامگاہ پہنچ کر جمعے کے روز ٹی آر ایس کارکنوں کی جانب سے کی گئی توڑ پھوڑ کا معائنہ کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ بی جے پی امن کی برقراری میں حکومت سے مکمل تعاون کرے گی، لیکن ٹی آر ایس کارکنوں کی گئی غنڈہ گردی کو اگر آئندہ بھی جاری رکھا گیا تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ڈی اروند نے کویتا کے خلاف کوئی غیر اخلاقی بات نہیں کی، لیکن کویتا نے ڈی اروند کو چپل سے مارنے کی جو دھمکی دی ہے، اس پر کویتا کو چاہیے کہ وہ ڈی اروند سے معافی مانگے۔ ఎవరైతే దాడులు చేశారో తూతు మంత్రంగా ఏదో అరెస్ట్ చేసి ఎనగాదు, వెంటనే వాళ్ళ మీద చట్టపరంగా అన్ని రకాల చర్యల కోసం బాధ్యత రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఉంది,
ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్పందించాలి. అరే కుటుంబం పెద్దగా మనకి రాకుండా అయిపోయాడు. పిల్లలు కంట్రోల్ లేరు, ముఖ్యమంత్రి కంట్రోల్ పిల్లలు లేరు. పాపం ఆడు చెప్పింది అయిపోయా. పాలన గురించి ఎవరు పట్టించుకుంటారు? నేను తండ్రిగా ఎవరు పట్టించుకుంటారు? నేను కుటుంబం పెద్ద కూడా ఎవరు పట్టించుకుంటారు? అంతఃపుర కలహాలు స్టార్ట్ అయిన కుటుంబం లోపల. ग्रेटर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ात बिलखुसूस मेहदी पट्टनम ता रविंद्र भारती खैरताबाद ता लकड़ी का पुल और दीगर इलाक़ात में आज ट्रैफिक का मसला दरपेश रहा और मज़कूरा शाहराहों पर घंटों ट्रैफिक जाम रहने की वजह से आवाम को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुँचने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस ज़राए ने कहा कि 20 और 21 नवंबर को निकलिस रोड पर इंडियन रेसिंग लीग कारों के मुकाबले की वजह से निकलिस रोड पहुंचने वाले ट्रैफिक के रूट्स को तब्दील किया गया, जिसकी वजह से आज आवाम को ट्रैफिक का मसला दरपेश रहा। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की क़यादत में पार्टी कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए मंगोड़ असम्बली हल्के में पार्टी की शिकस्त का जायज़ा लेने के अलावा ज़राए के मुताबिक साबिक़ सदर ऑल इंडिया कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मौके पर तेलंगाना अवाम की जानिब से हासिल होने वाली तायद और मकबूलियत को बरकरार रखने के सिलसिले में रेवंत रेड्डी ने 9 दिसंबर से रियासत गिर पदयात्रा शुरू करने का जो मंसूबा बनाया है, इस पर पार्टी कायदीन से मशवरा हासिल किया गया। इस इजलास में CLP कायद भट्टी विक्रमार्का, रुकन असम्बली श्रीधर बाबू, सीनियर कांग्रेस कायदीन मल्लू रवि, मोहम्मद अली शब्बीर, अंजन कुमार यादव, के कुमार के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर गांधी भवन में उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं पेश की और उनकी खिदमात को खिराज पेश किया। इस मौके पर सीनियर कांग्रेस कायदीन भट्टी विक्रमार्का, मोहम्मद अली शब्बीर, अंजन कुमार यादव और श्रीधर बाबू के अलावा मल्लू रवि और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। दूसरी जानिब नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मल्लू रवि ने भी इंदिरा गांधी के मुजस्सिमे पर फूल मालाएं पेश की। निजामाबाद बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने टीआरएस रुकन कौंसिल के कविता के खिलाफ बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई है। मीडिया से बात करते हुए अरविंद ने बताया कि कविता ने जिस तरह से उन्हें धमकी दी है, उनके मकान पर हमला हुआ है, उसके खिलाफ ये शिकायत दर्ज करवाई गई है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ बीजेपी के MP की क़यामगाह पर मुबैना हमला हुआ था, जिसके लिए अरविंद ने टीआरएस के कारकुनों को जिम्मेदार ठहराया है। जय श्री राम। మా కరుణాబాయి భయ్య మా లీగల్ సెల్ ఆయన భరోసా మీద ఇస్తున్నాం మన పోలీసు వాళ్ళకి కంప్లైంట్. నేను వీళ్ళ మీద నాకు మహేందర్ రెడ్డి గాని సివి ఆనంద్ మీద గాని సివి ఆనంద్ తోటి నేనే ఇంటరాక్ట్ అయినా. ఆయన టీఆర్ఎస్ కార్యకర్త లెక్క మాట్లాడుతున్నారు. ఇవాళ కూడా సార్ రామచంద్రారెడ్డి గారు ఇతర బీజేపీ నాయకులు వెళ్ళినప్పుడు పక్క టీఆర్ఎస్ కార్యకర్త లెక్క మాట్లాడుతున్నారు. వీళ్ళ మీద ఏం భరోసా లేదు. ఎన్ని రోజులు ఉంటారు? ఇంకా 10 నెలల్లో మా ప్రభుత్వం వస్తుంది. వీళ్ళు ఈ ఆఫీసర్ల పరిస్థితి ఏమైతే మీరు చూడండి. తర్వాత టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు వ్యవహారం చేసింది. కానీ ఒక చట్టం మీద నమ్మకంతో ఒక ఎంపీగా పార్టీ లీగల్ సెల్ చెప్పినట్టు చేయక ఒక బాధ్యత గల బీజేపీ కార్యకర్తగా నేను చేస్తున్నా. ఇక కవిత మాట్లాడిన మాటలు వ్యవహారం అన్ని ఉన్నాయి. చెప్పు గిప్పు అని మాట్లాడింది. బీజేపీ ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్ గారి ఇంటిపై టీఆర్ఎస్ గూండాల దాడి విషయంలో ఇంతకుముందే అంటే ఒక గంట క్రితం ధర్మపురి అరవింద్ గారి యొక్క అమ్మగారి పేరు మీద
కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. దానిపైన బంజారాహిల్స్ పోలీస్ వాళ్ళు ఒక ఎఫ్ఐఆర్ కూడా నమోదు చేయడం జరిగింది. ధర్మపురి అరవింద్ గారు ఆ ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత ఇంతకుముందే వాళ్ళ నివాసానికి చేరుకున్న తర్వాత ఒక అడిషనల్ కంప్లైంట్ ఫైల్ చేయడానికి రెడీ చేశాం. ధర్మపురి అరవింద్ గారు కంప్లైంట్లో ఏంటంటే ఈరోజు టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కవిత గారు ప్రెస్ మీట్లో మాట్లాడుతూ रियासती वज़ीर तालीम सविता इंदा रेड्डी ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 6 मंजिला हॉस्टल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव, TRS रुकन असम्बली सुभाष रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर तालीम सविता इंदा रेड्डी ने बताया कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तामीर किए जाने वाले हॉस्टल की जुमला लागत 39 करोड़ 5 लाख है, जो अनकरीब 1 साल में तामीर कर लिया जाएगा, जिसमें 165 रूम्स तामीर किए जाएंगे। తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, గౌరవ మంత్రి గారు, గౌరవ ఎమ్మెల్సీ మాలదేవి మేడం గారు, సుభాష్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే గారు, శ్రీరెడ్డి TWITC చైర్మన్ గారు, మా చైర్మన్ గంగాధర్ గారు, రిజిస్టార్ సత్యనారాయణ గారు, మా NGO అసోసియేషన్స్, ప్లస్ టీచర్స్ అసోసియేషన్స్, విద్యార్థులు, స్కాలర్స్ అందరికీ ఈరోజు ఒక శుభదినం. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు మంత్రి గారితో నేను చాలా రోజుల నుంచి సంప్రదించి ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ మనకు చాలా అవసరం ఉన్నదని చెప్పి ప్రధానంగా ఈ హాస్టల్ ఏర్పాటు చేయడం అనేటువంటిది ఏతుందో అది నిజంగా ఒక శుభదినం, చారిత్రకాత్మకమైనటువంటి దినం. ఈ నేపథ్యంలో మనం ప్రభుత్వాన్ని, ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరినప్పుడు మంత్రి గారితో చాలా సందర్భాల్లో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి మన निजामाबाद के बीजेपी रुकने पार्लियामान डी अरविंद के क़यामगाह पर हुए मुबैना हमले को लेकर बीजेपी की तरफ से आज मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज किया गया। बीजेपी के कारकुनों ने एहतजाज के दौरान TRS कायदीन के खिलाफ नारेबाजी की और TRS हुकूमत का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया। अच्छा इट्ला लोपल का ना नरसिम्हा अच्छा लोपल का पेगवाट ना मल्लेपल्ली अफजल नगर नाले के पास ट्रांसफार्मर में आग लगने से सनसनी देखी गई। बताया गया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जुमे की रात ट्रांसफार्मर में आग लग गई। इत्तला मिलते ही नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खान मुकाम वाक़े पर पहुंचे, जबकि पुलिस और फायर ब्रिगेड को भी तलब कर लिया गया। नुमाइंदा कॉरपोरेटर ने भी आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया, तहम इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पेट्रोल पंप्स पर मुबैना धांधलियों की इत्तलात पर महकमे औज़ान पैमाइश, विजिलेंस, सिविल सप्लाइज और इन्फोर्समेंट के हकाम ने मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स की जांच की है। कोकटपल्ली, NRC और HPCL पेट्रोल पंप्स की भी जांच की गई। अहदेदारों ने बताया कि किसी भी तरह की कोई बेकायदगी इस पंप पर नज़र नहीं आई है। ताहम उन्होंने कहा कि शहर में पेट्रोल पंप्स की जांच का अमल जारी रहेगा। अगर कोई बेकायदगी में मुलविस पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
మెట్రాలజీ డిపార్ట్మెంట్, సివిల్ సప్లై ఆఫీసర్స్ అండ్ విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్తో పెట్రోల్ పంపులో అవకతవకలు తనిఖీ చేయబడతాయి. ఇప్పుడు కూకట్పల్లిలోని ఎన్ఆర్సీ అండ్ హెచ్పిసిఎల్ పంప్ చెక్ చేయబడినది. తూనికలు కొలతల్లో ఏ విధమైన తేడా లేదు, అన్నీ సక్రమంగానే ఉన్నాయి. అంటే ఎవరైనా ఫిర్యాదు చేస్తే వస్తారా సార్, లేకపోతే మీరు ఎట్లా? ఫిర్యాదు చేసిన 24 గంటల్లో వస్తాము. రొటీన్గా సర్ప్రైజ్ ఇన్స్పెక్షన్ కూడా చేస్తాము. ఒకవేళ మీకు ఫిర్యాదు చేయాలంటే ఎట్లా? ఫిర్యాదు చేయాలంటే లీగల్ మెట్రాలజీ డిపార్ట్మెంట్ 9398977514కు ఫిర్యాదు చేసినట్లయితే 24 గంటల్లో ఫిర్యాదు పరిష్కరించబడుతుంది. ఈరోజు ఒక టీము తిరుగుతున్నాము. ఎన్ని ఏరియాలు సార్? ఒకటే ఏరియా, కూకట్పల్లి. ఒక ఏరియా చేస్తారా ఇంకెక్కడ? ఇంకా తెలియదు, ప్రస్తుతం అయితే ఇక్కడ కూకట్పల్లి ఏరియాలో చేయడం. स्पेशल ऑपरेशन टीम बारानगर जोन ने धोखाधड़ी में मुलव्विस 2 अफराद को हिरासत में लिया जो अपने आप को जीएसटी ओहदेदार बताते हुए आवाम को ठग रहे थे। डीसीपी बारानगर जोन जी संदीप ने मीडिया को बताया कि 57 साला बी नारायण गौड़ और 37 साला एम शैलजा को हिरासत में लिया गया, जिनके खिलाफ धोखाधड़ी के सिलसिले में पेट, बशीराबाद, पहाड़ी शरीफ, दुंडीगल, एलबी नगर, मीरपेट, मेड़पल्ली, उपल के अलावा करीम नगर 1 टाउन पुलिस स्टेशन में केसेस दर्ज है। मुलजिमीन के कब्जे से 20,000 रुपये नकद रकम के अलावा दीगर अशिया भी बरामद की गई। ఐఆర్ఎస్ కస్టమ్స్లో ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్స్ కస్టమ్స్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తున్నట్టు ప్రజలని నమ్మించి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని, అంటే గోల్డ్ తక్కువ రేటుకి ఇస్తామని ఒకటి, ఇంకోటి స్టీల్ అండ్ సిమెంట్ కూడా వితౌట్ జిఎస్టీ, ఎందుకంటే వీళ్ళు కస్టమ్స్ అండ్ జిఎస్టీలో పనిచేస్తున్నట్టు చెప్పి వితౌట్ జిఎస్టీ మేము స్టీలు సిమెంట్ రెండు కూడా మీకు ఇస్తామని చెప్పి, ఎందుకంటే జిఎస్టీ ట్యాక్స్ ఉంటుంది కదా 12 to 18%, వితౌట్ ట్యాక్స్ ఇస్తాం కాబట్టి మీరు వేరే వాళ్ళకి అమ్ముకోవచ్చు విత్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఆఫ్ మినిమం 18,000 అని చెప్పి కొంత మెటీరియల్ డెలివరీ చేసి, అంటే ఫస్ట్ ఒక 50 లక్షలు తీసుకొని 50 లక్షల మెటీరియల్ డెలివర్ చేసి, దాని తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ ఇస్తాము, మా దగ్గర స్టాక్ ఎక్కువ ఉంది, మీరు ఇంకా ఇన్వెస్ట్ చేయాలని చెప్పి అలా అరౌండ్ 28 crores డిఫరెంట్ పీపుల్ దగ్గర కూడా తీసుకొని వాళ్ళని చీట్ చేయడం జరిగింది. ఏమనంటే మేము కస్టమ్స్ ఆఫీసర్లము, ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్లను అని బెదిరియడము, ఇట్లాంటి డిఫరెంట్ బెదిరింపులతోని తీసుకున్నారు. మనకి ఇప్పటి వరకు వీళ్ళ దగ్గర ఒక 13 కేసెస్ వీళ్ళ మీద రిజిస్టర్ అయింది డిఫరెంట్ పిఎస్ లిమిట్స్లో. సో హైదరాబాదే కాకుండా హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల విలేజెస్ కావచ్చు, లేకుంటే డిస్ట్రిక్ట్స్ కావచ్చు, అక్కడ కూడా బాధితులు ఉన్నారు. వీళ్ళని మనము రిమైండ్ చేసి వీళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక 20,000 నెట్ క్యాష్, 3 మొబైల్ ఫోన్స్, ఒక వెహికల్ ప్లస్ కొన్ని డాక్యుమెంట్స్, ఏదంటే జ్యువెలరీ తీసుకున్న రిసిప్ట్స్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ మనము తీసుకుని అలానే కొన్ని ఏటీఎం కార్డ్స్ కూడా, వీళ్ళందరినీ కూడా మనం ఈరోజు జ్యుడిషియల్ రిమాండ్కి పంపించి జ్యుడిషియల్ రిమాండ్ నుంచి మళ్ళీ పోలీస్ కస్టడీ తీసుకొని ఫర్దర్ సీజర్స్, అంటే ఫర్దర్ ఏమైనా ప్రాపర్టీస్ ఉంటే అవి సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. వీళ్ళు నారాయణ గౌడ్ అని ఉంటాడు, 57 years. ఇతను ఏం చేస్తాడంటే ఇతను కస్టమ్స్లో అసిస్టెంట్ కమిషనర్ అని చెప్తాడు, ప్లస్ శైలజ అని ఉంటుంది ఒక ఆమె. ఈయన गचिबौली में वाक़े गोल्फ कोर्स तालाब में तैराकी की गरज से गए 3 लड़के गरक़ाब होकर जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक टेलीकॉम नगर इलाके के साकिनान 15 साला शहबाज, 12 साला दीपक और 13 साला पवन तालाब में तैरने की गरज से गए हुए थे, ताहम गहराई में जाने के बाद वो अपना तवाज़ुन खो बैठे और गरक़ाब हो गए। विद्या भारती स्कूल के तलबा बताए गए हैं। इत्तला मिलते ही मुतल्लिक़ा पुलिस ने मकाम वाक़े पर पहुंचकर नाशों को बग़र्ज़ पोस्टमार्टम दवाखाना रवाना किया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए ज़ाब्ते की कार्रवाई भी अंजाम दी। సుమారు 9 మంది పిల్లలు, అంతా అందాద వయసు 9-10 సంవత్సరాల నుంచి 15 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి పిల్లలు అందరూ ఒకటే స్కూల్లో చదువుకుని ఒకటే బస్తీ సరౌండింగ్లో ఉండేటటువంటి పిల్లలంతా ఆడుకుంటూ ఇక్కడ ఈత కోసం అని చెప్పి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. పటేల్ కుంట అనేటువంటి చెరువు, ఓఆర్ఆర్ రింగ్ రోడ్ పక్కన ఉన్నటువంటి చెరువులో ఫెన్సింగ్ వేసి ఉన్నప్పటికీ ఆ ఫెన్సింగ్ కిందగా ఉన్నటువంటి దారిలో నుంచి లోపలికి వచ్చి ఈత కోసం అని లోపలికి పోయినటువంటి సందర్భంలో మిగతా 6 మంది పిల్లలు చూసి ఇది లోతు ఎక్కువగా ఉన్నట్లుందని భయపడి వెనక్కి ఆగిపోవడం జరిగింది. కాగా మిగతా 3 మాత్రం
అందులోకి వెళ్ళి ఈత కొట్టడానికి ప్రయత్నం చేసి అక్కడ సడన్గా లోతు ఎక్కువగా ఉండడంతో అక్కడ నీళ్ళల్లో గల్లంతై చనిపోవడం జరిగింది. ఇందులో షాబాజ్ అని చెప్పేసి 14 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి పిల్లవాడు 8వ తరగతి చదువుతున్నాడు. ఆ తర్వాత దిలీప్ అనేటటువంటి అబ్బాయి అందులో 13 సంవత్సరాలు, పవన్ అని చెప్పి ఇంకో అబ్బాయి కూడా 13 సంవత్సరాల వయసు. వీళ్ళిద్దరూ 7th క్లాస్ చదువుతున్నారు. విజయభారతి స్కూల్ గచ్చిబౌలి నందు పిల్లలందరూ కూడా చదువుకుంటారు. వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా నీళ్ళలో పడి చనిపోవడం జరిగింది. ఈ సమాచారం మిగతా ఉన్న 6 మంది साबरकात पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से बाला मित्रा प्रोग्राम का गच्चीबौली में वाक़ एक ऑडिटोरियम में इनेकाद अमल में लाया गया। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्र IPS ने इस प्रोग्राम में मेहमान खुशी की हैसियत से शिरकत की और खिताब भी किया। इस बाला मित्रा प्रोग्राम में गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के तकरीबन 1500 टीचर्स और लेक्चरर्स ने शिरकत की। लेक्चरर्स का ताल्लुक़ जूनियर कॉलेजेस से बताया गया है। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस मुनक़िद किए गए, जिसमें चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़, बाला मित्रा, पॉक्सो एक्ट 2012 के अलावा दीगर सेशंस शामिल थे। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्र IPS के अलावा माधोपुर DCP शिल्पा वल्ली, वीमेन एंड चिल्ड्रन सेफ्टी विंग DCP कविता, DCP लावण्या, SC/SC जनरल सेक्रेटरी कृष्णा यदुला के अलावा दीगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इंडियन सोशल क्लब ओमान और दक्कनी विंग की जानिब से मुश्तरका तौर पर दक्कन प्रीमियर लीग के 5वें एडिशन का मस्कत में कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाया गया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स और फाइनल ओमान क्रिकेट एकेडमी स्टेडियम पर खेले गए। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हेड डॉक्टर मोहम्मद ज़हीरुद्दीन के मुताबिक इस क्रिकेट टूर्नामेंट में जुमला 12 टीमों ने हिस्सा लिया, जबकि फ़ाइनल मुकाबला दक्कन स्टार्स और दक्कन मस्केटियर्स के दरमियान खेला गया। दक्कन मस्केटियर्स ने फ़ाइनल में शानदार कामयाबी हासिल की। इनामी तकरीब में मेहमान खुशी की हैसियत से पॉल शेरिडॉन, वाइस चेयरमैन ऑफ ओमान क्रिकेट ने शिरकत की, जबकि मेहमान एजाज़ी में सैयद अनवर अहसन, चीफ सेलेक्टर ओमान क्रिकेट के अलावा आफ्ताब पटेल, CEO ओमान इन्वेस्टमेंट कंपनी शामिल थे। इसी तौर पर स्पेशल गेस्ट के तौर पर पॉल बेडफोर्ड, मेंबर ECB, और सुहेल खान, जॉइंट सेक्रेटरी इंडियन सोशल क्लब ने शिरकत की। इनामी तकरीब में मेहमान खुशी की हैसियत से शिरकत करने वाले पॉल शेरिडॉन ने फातेह टीम के कप्तान को ट्रॉफ़ी दी, जबकि पॉल बेडफोर्ड ने रनर्स अप टीम को ट्रॉफ़ी पेश की। साबिर हुसैन को स्टार ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया, जबकि बेस्ट बैट्समैन जुनैद इकबाल और बेस्ट बॉलर अय्यूब मलिक रहे। दक्कनी विंग के ऑफिस बियरर्स डॉक्टर वासिफुद्दीन कन्वीनर, इस्माइल बेग कोक कन्वीनर, मंसूर साबरी ट्रेजरर और ज़हीरुद्दीन हेड ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने मेहमानों का खैर मकदम किया, जबकि डॉक्टर मोहम्मद ज़हीरुद्दीन के अलावा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स मोहम्मद नेमत, फसीउद्दीन, मिर्ज़ा जुल क़द्र, मोहम्मद ज़की और अलीउद्दीन ने इंतज़ामात में हिस्सा लिया। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने टूर्नामेंट के तमाम स्पॉन्सर से इजहार तशक्कुर भी किया। वाज़ेह है कि हर साल ओमान नेशनल डे के मौके पर मज़कूरा क्रिकेट टूर्नामेंट कामयाबी के साथ मुनक़्क़िद किया जाता है। واليد مؤيدة
تلنگانہ اردو فورم و مظہر ایجوکیشنل سوسائٹی کے سربراہ اردو انصاری کی تہنیتی تقریب کا انعقاد ملے میں عمل میں آیا۔ TRS قائد اور صدر نشین تلنگانہ اردو فورم و مظہر ایجوکیشنل سوسائٹی محمد اسماعیل الرب انصاری کی ایک تہنیتی تقریب کا انعقاد ملے میں عرشیہ ناہید کی خیمگاہ پر عمل میں آیا۔ اس تہنیتی تقریب میں ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور محمد اسماعیل الرب انصاری کو تہنیت پیش کی۔ واضح ہے کہ 22 نومبر کو اسماعیل الرب انصاری اپنی اہلیہ کے ہمراہ عمرے کی غرض سے سعودی عرب روانہ ہونے والے ہیں۔ اس تقریب میں اس کے افضل جنرل سیکریٹری پردیش کانگریس کمیٹی سید بشیر علی، وائس پریزیڈنٹ ہیومن رائٹس عرشیہ ناہید کے علاوہ سید مشتبہ عابدی اور دیگر نے شرکت کی اور اس موقع پر رخت انگیز دعا بھی کی گئی۔ ہمارا بھروسہ کہ مظلوموں کی دعاؤں میں رہنے والی ایک سیکنڈ کافی جناب جو ہے آپ کا ایک احساس ہے دینی تعلیم کے لیے، اردو تعلیم کے لیے صاف کافی کرتے ہیں۔ اس موقع آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں ایک بار پھر۔ انڈین ریسنگ لیگ کے افتتاحی ایڈیشن کو ریاستی وزیر KTR نے جھنڈی دکھائی۔ 5 شہروں کے ریسرز اس ریس میں شامل۔ حیدرآباد نے ایک اور شعبے میں تاریخ بنائی۔ BJP رکن پارلیمان اروند نے TRS رکن کونسل کے خلاف بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن میں شکایت کروائی درج۔ مکان پر حملہ اور دھمکی دینے کا لگایا الزام۔ منگول اسمبلی حلقے میں پارٹی کی شکست کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس۔ صدر PCC ریونت ریڈی نے نگرانی کی۔ مجلس اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل میں مصروف۔ متعلقہ حلقوں کی عوام سے بھی ملاقات، مسائل سے واقفیت۔ دھوکہ دہی پر مبنی ریاکٹ بے نقاب، 2 افراد گرفتار۔ اپنے آپ کو GST عہدیدار بتاتے ہوئے 2 ملزمین نے عوام سے رقم بٹوری۔ SOT بالانگر کی کارروائی۔ اسی کے ساتھ روبی اردو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔